নমস্কার, নির্ভীক সংবাদ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। রেল যাত্রীদের সুরক্ষায় কেন্দ্র সরকার এত উদাসীন কেন? রেল যাত্রীদের সুরক্ষায় রেল মন্ত্রক কেন উপযুক্ত পদক্ষেপ করছে না? বৃহস্পতিবার লোকসভায় বিরোধীদের এই প্রশ্নের উত্তরে মেজাজ হারিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, বিরোধীদের এসব প্রশ্ন ভিত্তিহীন। রেল যাত্রীদের মধ্যে বিরোধীরা শুধু আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন রেলমন্ত্রী। মেজাজ হারিয়ে রেলমন্ত্রী বিরোধীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তুলেন, কংগ্রেস 5 দশকেরও বেশি সময় কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকেও 1 কিলোমিটারও অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন কেন মজুত করতে পারেনি? সম্প্রতি ঘটে যাওয়া রেল দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষ করে বলেছেন, পরপর রেল দুর্ঘটনা ঘটছে, কেন্দ্রে কেমন সরকার চলছে? বৃহস্পতিবার প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন তার আমলে কিভাবে রেল দুর্ঘটনা 0.24 থেকে 0.19-এ নেমে এসেছিল। সভায় এসব বলে হাততালি কুড়োতেন। কিন্তু এখন রেল দুর্ঘটনা 0.19 থেকে কমে 0.03 হয়েছে। তবুও তারা কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইছে। মানুষকে আতঙ্কিত করতে সমাজ মাধ্যমে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু এভাবে দেশ চলে না। শুনুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিভাবে কটাক্ষ করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी?